Stop going for blessing, 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 tithing, 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 money, money, money. Berhenti kejar uang, 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 kejar You berkat, cannot berkat, berkat. be a friend of the mammon and a friend of God. Saudara tidak bisa jadi temannya Mamon dan juga temannya Tuhan. Or you have God or the mammon. Saudara punya Tuhan atau hanya Mamon. Jesus say this. Hello dear friends. Halo teman-teman terkasih. This is a wake-up call. Ini adalah panggilan untuk bangun. And this is the message of these last days. Dan inilah pesan untuk waktu akhir ini. The Lord is speaking out. Tuhan sedang berbicara. And the Lord is speaking. Dan yang Tuhan The katakan, judgment of God will come upon this earth. bahwa penghakiman dari Tuhan akan menimpa pada And muka if we bumi don't ini. agree with it, Dan kalau saudara tidak setuju, because we say God is only love. kalau saudara bilang Tuhan hanya tentang Well, I'm kasih sorry, kan? you never read your Bible. Maaf saudara, berarti tidak pernah membaca I don't know Alkitab. where you got that from. Saya tidak tahu saudara dapat itu dari mana. God corrects his children. Tuhan mengkoreksi And when children anak-anaknya. go the wrong way, he will correct them. Dan saat anak-anak yang masuk dalam arah yang salah, dia akan So don't say mengkoreksi. that God is only love. Jadi jangan katakan bahwa Tuhan itu It hanya is kasih. love to correct your children. Iya, kasih Tuhan untuk mengkoreksi Because anak-anaknya. if you don't love them, you will let them play on the roof and on the street, and they will destruct themselves. Kalau saudara tidak mengasihi anak-anak, saudara akan membiarkan mereka main di jalanan dan bisa tertimpa Because they can fall masalah. down the roof, they can hit a car, can hit them. Atau mereka naik ke atas atap dan bisa jatuh di jalanan, bisa tertabrak mobil. So if you love them, Jadi kalau saudara mengasihi you mereka, will make sure that they don't go over the borders. saudara akan pastikan mereka tidak melewati batas. Same thing, God with us. Sama halnya dengan Tuhan pada The trumpets kita. are blowing. Trompet sedang berbunyi, The lion is roaring. He's coming back. singa sedang mengaum dan dia segera datang And if you kembali. have the Spirit of God, you will wake up. Dan kalau saudara punya roh Tuhan, saudara akan bangun. But if you have a religious spirit Tapi kalau saudara punya roh agamawi, and you just hypnotize asleep dan and saudara everything is good, terhipnotis, tertidur dan semuanya kelihatan baik, actually you don't want to wake up. sesungguhnya saudara Why? tidak mau You bangun. don't want to face reality. Mengapa saudara tidak mau melihat kenyataan? Reality is that Jesus is coming back. Kenyataannya Tuhan Yesus segera datang And you kembali. get afraid of how you're living, Dan saudara ketakutan karena saudara get tahu hidup afraid. bagaimana. Saudara takut, that you'll be judged. saudara akan dihakimi. And when you're afraid, Dan saat saudara you takut, don't like that feeling. saudara nggak suka You punya don't like perasaan itu. judgment. Saudara tidak You suka don't like, dihakimi. so you push it away. Jadi saudara You, dorong you itu. try to push that fear away. Saudara mulai You say, singkirkan rasa I don't takut want to itu. live like that. Saya tidak mau hidup seperti ini. Let me not think about that. Like, come Aduh, saya on. tidak mau pikirkan hal ini. That's Ayolah, not God. itu kan bukan Tuhan. Because you don't want to face reality. Karena saudara tidak mau menghadapi kenyataan. It's like when I go to the dentist. Sama halnya seperti saya ke I dokter have a gigi. rotten tooth. I got toothache. Saya punya sakit gigi. But I say, no, I don't have toothache because I'm afraid of the dentist. Tapi saya bilang, oh saya nggak sakit gigi. Padahal takut sama dokter Because I gigi. know we're going to pull out the teeth. Karena saya tahu dokter gigi akan mencabut gigi saya. But the dentist do it because it's for my own best will. Tapi sebenarnya dokter gigi melakukan itu kan untuk And kesehatan if I say I saya. don't want, Tapi kalau saya bilang saya tidak mau, because I'm afraid of the dentist, karena saya takut loh sama dokter the gigi, rotten tooth can pull and bring the whole infection into all your maka gums. gigi yang busuk itu akan membawa infeksi ke seluruh mulut. Because it's like a domino effect. When one is affected, the other one gets affected. Ini seperti domino efek, yang satu terinfeksi semuanya akan The terinfeksi. dentist is there to help you. Dokter gigi menolong saudara. Not to be sadistic and to hurt you, no. Bukannya mereka sadis mau menyakiti saudara, No, tidak. he's there to help you. Dokter gigi ada untuk menolong So that the saudara. infection doesn't spread. Sehingga infeksinya tidak menyebar. He helps your teeth to last longer. Dia menolong gigi saudara untuk And bertahan this is lama. with God the same. Dan inilah Tuhan lakukan God sama. loves us. Tuhan mengasihi God kita. wants to be with us. Tuhan mau ada bersama But dengan we kita. gotta turn back to God. Tapi kita harus berbalik kepada And I can Tuhan. show you this in verses. This is what God is saying to us. Dan saya akan menunjukkan pada ayat Alkitab inilah yang Tuhan katakan pada He kita. loves us and cares for us. Dia mengasihi kita dan peduli kepada So kita. in verse 6 we heard that the trumpets are blowing. Di bagian sebelumnya kita lihat bahwa trompet sedang For those berbunyi. who have the Holy Spirit, they will know the time. Bagi mereka yang memiliki Roh Kudus, mereka akan tahu waktunya. So my dear friends, Jadi teman-teman we gotta terkasih, understand Amos is speaking kita harus mengerti Amos sedang berbicara Into waktu Israel. itu untuk bangsa Israel. because unbelievers are taking over the city, Karena orang-orang tidak stealing percaya, land away, ada banyak di kota taking itu. Jerusalem and Israel away more and more and more, Mengambil Yerusalem dan Israel lebih lagi untuk tidak taking the percaya. children of the Israelites and killing them.
mengambil anak-anak orang Israel, menculik mereka dan membunuh And the mereka. judgment of God will also be upon the unbelievers. Dan penghakiman Tuhan akan turun juga kepada orang-orang yang tidak But it percaya. first starts with the believers. Tapi pertama akan terjadi kepada I orang percaya. believe the Lord is speaking to the Israelites. Saya percaya Tuhan berbicara kepada bangsa Look at Israel. this. In Amos 3, verse 1 and 2. Kita akan baca Amos 3 ayat yang pertama dan kedua. Dengarlah firman ini yang diucapkan Tuhan tentang kamu, hai orang Israel, tentang segenap kaum yang telah kutuntun keluar dari tanah Mesir, bunyinya. Hanya kamu yang kukenal dari segala kaum di muka bumi. Sebab itu aku akan menghukum kamu karena segala kesalahanmu. Hear this word that the Lord has spoken against you, O children of Israel, against the whole family which I brought up from the land of Egypt, saying, You only have I known of all the families of the earth. Therefore I will punish you for all your iniquities. So we see here, the children of Israel Jadi kita lihat di sini bahwa anak-anak Israel is talking about the church of Jesus Christ. sebenarnya sedang berbincang tentang gereja. It's talking first to the children, not to the unbelievers, but to the house of God, to the children of God. Pertama-tama dikatakan hal ini untuk anak-anak Tuhan di dalam This rumah Tuhan. is where the judgment starts. Disinilah penghakiman In itu the dimulai. churches. Di dalam When gereja. churches compromise. Karena gereja When churches go berkompromi, astray. saat gereja mulai When churches menyimpang, try to do light show and try to bring only blessing. saat gereja mulai memperlihatkan pertunjukan dan tentang berkat-berkat, God is closing you down. Tuhan sedang menutup semua itu. Don't say it's the devil. You can speak to the devil all you want. Jangan katakan ini si iblis. Saudara bisa bilang ini But iblis it's sesuka because of saudara. your pride and that you make your own voice of God. Tapi ini karena kesombongan saudara dan saudara membuat-buat suara Tuhan. As servant of God, I speak to you. Sebagai hamba Tuhan saya katakan kepada God saudara, is closing you down. Tuhan sedang Your menutup faucets saudara. are getting closed. Semua keran saudara sedang Because you're ditutup. not hearing what God is saying to you. Karena saudara tidak mendengarkan apa yang Tuhan sedang You've katakan. gone astray from God. Saudara sudah menyimpang dari You jalan got Tuhan. blessed by God. Saudara memang diberkati God Tuhan. blessed you in the past. Tuhan memberkati saudara di But masa you took lalu. it as lightly. And then you became the pastor of the church. You became the owner of the churches. Your family. Tuhan memberkati saudara dengan gereja, tapi saudara mengambil selayaknya ini milik saudara sendiri, milik And keluarga you started saudara to put sendiri. Jesus Dan outside. saudara mengeluarkan Yesus dari Whoever situ. God sends Siapapun yang to Tuhan bring a utus message of Him, untuk membawa pesan dari Dia, you put out of the church. kau keluarkan dari Because gereja. you wanted tithes. Karena You saudara yang mau wanted gelar, money. saudara mau You wanted uangnya, blessing. saudara mau You wanted the berkatnya, promises. saudara mau But you didn't want to hear the janji-janjinya, truth. tapi tidak mau mendengarkan But I kebenaran. tell you today, Saya katakan pada hari the ini judgment of God is starting in the house of God. bahwa penghakiman dari Tuhan datang terlebih dahulu You're di going rumah to be Tuhan. wiped out. Saudara akan You're dihapuskan. going to see. Saudara akan If lihat the coronavirus doesn't hit, kalau coronavirus tidak you will see menimpa, that financial crisis hit you. maka keadaan keuangan yang buruk Now, I akan love menimpa. Saya I mengasihi love saudara, you. saya mengasihi But I don't saudara. want you to go through that pain and through that misery. Dan saya tidak mau saudara masuk ke dalam kesengsaraan Please itu. turn back to God. Tolong kembalilah kepada I'm asking Tuhan. the church to turn back to God. Saya membawa pesan ini untuk gereja-gereja kembali This kepada is the cry Tuhan. out from the Lord. Ini seruan dari It Tuhan. says here in verse 2, Dikatakan di sini di ayat yang kedua, punishment will come from the Lord, hukuman itu Not datangnya from dari the devil. Tuhan, bukan dari si not iblis, from the devil, bukan dari si iblis, from God. tapi dari Tuhan sendiri. So maybe many people are trying to rebuke the coronavirus. Nonsense, people. Jadi banyak orang yang mencoba menolak coronavirus, tapi itu omong I kosong think saudara. those people need to go back to the Word of God and read your Bible. Orang-orang seperti itu harus kembali lagi dalam firman Tuhan, bacalah The Alkitabmu. Bible is very clear. Di Alkitab ada sangat jelas. The Bible speaks the truth. Karena Alkitab memperkatakan kebenaran. And if you read the whole Bible from A to Z, you know who God is. Kalau saudara baca Alkitab dari A sampai Z, saudara tahu siapa God Tuhan does itu. not please people. Tuhan tidak menyenangkan manusia. God is very straightforward. If you obey my commandments, I'll bless you. Tuhan itu sangat jelas. Kalau kau taat pada kata-kataku, aku akan But if you memberkatimu. put me out and you make your own gods, Tapi kalau kau keluarkan aku your dan own membuat golden Tuhanmu calf, sendiri, anak lembu your own emasmu, Jesus, Yesusmu your sendiri, own God, Tuhanmu sendiri, all the curses will be upon thee. maka kutuk itu akan tertimpa And I've been padamu. seeing this in the churches. Dan saya sudah lihat ini di They rather gereja-gereja. glorify their organizations or pastors. Mereka lebih mementingkan untuk memuliakan But organisasi dan no, I gembala speak mereka. to you as a servant of God, destruction is heading your way. Tapi ketahuilah saya berbicara sebagai hamba Tuhan, kehancuran datang pada I hope saudara. you repent and hear this message. Saya
Saya berharap saudara bertobat dan dengarkan Before pesan it's too ini late. sebelum semuanya I'm terlambat. just a simple messenger of the Lord. Saya hanya pembawa pesan I'm a Tuhan yang postman of sederhana. God. Saya ini tukang posnya But I know Tuhan. what God says. Dan saya tahu apa yang Tuhan It katakan. will appear. Itu akan And terjadi. it's starting to appear now. Dan mulai terjadi saat Now. ini. Now it's Saat starting to ini appear. mulai terjadi, saudara. God is calling Tuhan sedang for memanggil repentance. untuk saudara bertobat. Stop going for blessing, tithing, money. Berhenti kejar uang, kejar You berkat. Be a friend of the mammon and a friend of God. Saudara tidak bisa jadi temannya Mamon dan juga temannya Tuhan. Or you have God or the mammon. Saudara punya Tuhan atau hanya Mamon. Jesus say this. Yesus yang But you katakan don't hal want to ini. read that. You wipe that out of your Bible. Tapi saudara tidak baca itu, saudara singkirkan itu dari But the Alkitab Lord saudara. says the judgment of mine is coming to those. Tapi Tuhan katakan bahwa penghakimanku datang Because you pada refuse my mereka. church. You took the goods and you use it for your own food, for your Karena own life. memanfaatkan gerejaku, kau hanya ambil yang bagus-bagus untuk mementingkan dirimu sendiri, you became hidupmu rich out sendiri. of it. Dan kau menjadi kaya karena hal But itu. know one thing. Tapi ketahuilah That satu money hal. was to put into the mission field. Bahwa sebenarnya semua uang You itu robbed seharusnya masuk dalam ladang me misi. away. Kau sudah merampasnya It's to reach dariku. souls and to see the harvest coming forward. Itu untuk menjangkau jiwa-jiwa dan untuk But you menuainya. took it away that you got fat out of it yourself. Tapi kau ambil dan kau menjadi gemuk akan itu. I think in Ezekiel 34 it says that the head shepherd will come back. Di Yeskiel 34 dikatakan bahwa gembala agung kita akan datang I hear kembali. the world loud. Saya dengar singa The yang mengamuk trumpet itu. is blowing. Bahwa trompet Tuhan sedang He is berbunyi. coming. Dia segera And datang. he's coming to take over. Dan dia datang untuk mengambil So alih. please, my friends, Jadi tolong teman-teman. repent. This is time that this is God is sending you a messenger. Bertobatlah, inilah waktunya Tuhan akan You can membawa wipe semua me pembawa off. You can wipe pesannya. me away. Kamu bisa singkirkan saya, But the coret message saya. will stand. Tapi pesan Tuhan akan Even if tetap you didn't ada. listen or you didn't want to listen. Bahkan kalau saudara tidak mau mendengarkan pesan I itu, must speak the truth. saya akan katakan kebenarannya. Here in Indonesia, Di sini di Indonesia, and I believe I've been seeing it all over the world, dan saya juga lihat di seluruh dunia, only blessing hanya pembawaan tentang And the berkat promises dan janji-janji to Tuhan saja. big minister. Gembala big yang besar, organization. organisasi yang besar. Nobody wanted to stay little. Tidak ada yang mau tetap untuk menjadi kecil. Jesus says, Tapi Tuhan Yesus for berkata, those who are littlest here or the biggest up there. bagi mereka yang kecil di sini akan besar So di what atas if the sana. big ones are down here? Jadi apa yang you akan want big terjadi ministry, you want big things. Kepada mereka yang besar di dunia ini, hal-hal yang besar yang mereka I inginkan. think you're too thick to enter up. Saya rasa saudara terlalu gemuk Too blown untuk bisa up. masuk ke sana. That's why, please, my friends, Karena itulah tolong teman-temanku, Repent, humble bertobatlah, let rendahkan us give the dirimu, glory to Jesus. berikanlah seluruh kemuliaan hanya pada Jesus heals, Yesus. Jesus delivers, Yesus yang menyembuhkan, Yesus yang Jesus melepaskan, restores. Yesuslah yang memulihkan, But it's not us. dan bukan No man kita. is good, only God is good. Tidak ada manusia yang baik, hanya I'm Tuhanlah not yang good, baik. you are not good. Saya tidak baik, saudara tidak But our baik, master is good. tapi Tuhan kita Let baik. us repent. Marilah kita I bertobat. believe this is the message what the Lord is saying. Saya percaya inilah pesan yang Tuhan The katakan, judgment of God is coming. bahwa penghakiman Tuhan datang. Maybe you said, but do we see that in this time? Mungkin saudara tanya, apakah saya akan lihat ini di waktu-waktu ini? I believe the United States Saya percaya di Amerika has Serikat been built upon the Word of God. dulunya dibangun di atas firman But Tuhan. did you see the destruction as they wandered off from the Word of God? Tapi saudara lihat kan kehancuran yang As they terjadi say saat in the mereka schools, we menyimpang. don't want to pray anymore. Di sekolah-sekolah mereka tidak mau adakan We doa should not lagi. pray to one God. Let's put God's prayer out because there are many gods. Kita tidak hanya satu Tuhan saja, kita singkirkan semua doa-doa dan bawa banyak Tuhan masuk. Did you see the shootings? Apakah saudara lihat banyak Did you see the penembakan di disaster? sana? Did you see the curses that come in? Saudara lihat kehancurannya dan kutuk-kutuk yang menimpa Because God mereka. blesses those who obey Him and God curses those who disobey Him. Karena Tuhan memberkati mereka yang taat dan Everything. mengutuk mereka yang tidak taat. Has its consequences. Semua hal ada If I konsekuensinya. see in South Africa, there was a place. Apabila saya lihat di Afrika Selatan ada They tulah, really ada wabah, wanted God. dan mereka benar-benar menginginkan Tuhan. But the first thing what happened there, Tapi hal pertama yang terjadi di sana, because they knew God more, karena mereka America knew tahu God more. Amerika tahu Tuhan lebih, that's where the judgment of God starts first. disitulah penghakiman dari Tuhan terjadi pertama. Look in Europe. Lihat di Eropa, In that time, in the 1900, 1800, di 1800, 1900, they were the missionaries all over the world. America,
Disitulah everywhere. misionaris yang diutus ke Asia, seluruh dunia, Amerika, Africa. Asia, Afrika. But once they go off the word of God and they become lukewarm. Dan pada saat mereka menyimpang dari firman Tuhan dan mereka menjadi suam-suam kuku. Remember the Spanish flu? Ingat ada flu Spanyol? Where did it start? Di manakah dimulai? Where did it hit the most? Di mana menimpa yang paling banyak? Europe. Di Eropa. The land of the missionary. Disitulah di tempat asalnya Because the misionaris. judgment starts in the house of God. Karena penghakiman terjadi pertama di rumah Tuhan. That's where it starts. Disitulah Then it will hit dimulainya. others. Lalu akan menimpa I banyak believe yang with the lain. coronavirus the same thing. Saya percaya sama halnya dengan coronavirus. I believe this is the new time. Saya percaya inilah masa yang baru.